চাকার মাঝি পাকা মহল চিৎকার 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 তৃণমূল সরকারের আদিবাসী বিভাজনের নোংরা রাজনীতিকে জানায় ঠিক ঠিক ধিক্কার ঠিক ঠিক ধিক্কার তৃণমূল সরকারের আদিবাসী বিভাজনের নোংরা রাজনীতিকে জানায় ঠিক ঠিক ধিক্কার ঠিক ঠিক ধিক্কার উপায় হালা দিঘিতে সিধু কানুর সেতু ঘোষণা নৌকার চেয়ারম্যান সাহেব জবাব চাই জবাব দাও জবাব দাও Dinam khobor nyele sanamoga sagun daram asok kane sanamoga napai ge mena bon ar dinam khorbon nyeleda Chaman Khan bon nyelege tehinya khobor Bharat Jakat Manji Pargana Mohala hohote Ghatal Tollat rena Khirpoi Porosoba Kamiya orak do ragi adis talate kulup kadkadao katet adis bijar ko sodor kita Bangma barai nyam kana Bharat Jakat Manji Pargana Mohol pahata kon পশ্চিমবঙ্গ পনতনা পশ্চিম মেদিনীপুর ঘাটাল তল্লাট রে মেনাক को भारत जाकात मांझी पारगाना महल रेन कमिया को से पारगाना बाबा को लई केदा चालान शर्मा मेने 2020 साल खना प्रशासन पाहटा खन आशा को अमा कथि ओना जायगा रे मेने कृपई हालदार दिघी मोड़ रे सिधु कनुआ मूर्ति तैयारोआ और चालान शर्मा हो ऑल तल तलाते ओनेन को भारत जाकात मांझी पारगाना महल रेन कमिया सावते ओना टोठा रेन मांझी बाबा को ठेन ऑल तल तलाते निंकिना आशा को एमा कथि मेनखान चालान शर्मा ओना कमी बांग पुरावकाना और ठीक नेस हो ओनका के ओना कमी बांग पुरावकान खातिरते भारत जाकात मांझी पारगाना महल बांग हटिन मेदिनीपुर जिला घाटाल तल्लाट रेन पारगाना बाबा को रगी अड़िस तलाते चालावेन 2 जून हिलो नोआ पौरसभा कमिया ओड़ाक दो कुलुक काड़काड़ाव कते अड़िस बिजार को सदर किदा भारत जाकात मांझी पारगाना महल रेन पारगाना बाबा को ठेन खन नोआ हो बड़ाई नाम काना बांगमा बर्तमान पश्चिम बांला रेन शासक दल दो ओंडेन को सांतार को चेतान रे भेपेगेद रेना होय राजनीति दाय आर ओना लकाते ओंडेन को सांतार को भेपेगेद होचो लगिते आरो मिटांग राजआरी लकाते भारत जाकात मांझी पारगाना महल को तैयार दामेनते ओनेन को पारगाना बाबा को ललई कना जाकात मांझी पारगाना महल चिৎকার চিৎকার চিৎকার তৃণমূল সরকারের আদিবাসী বিভাজনের নোংরা রাজনীতিকে জানায় ঠিক ঠিক ধিক্কার ঠিক ঠিক ধিক্কার তৃণমূল সরকারের আদিবাসী বিভাজনের নোংরা রাজনীতিকে জানায় ঠিক ঠিক ধিক্কার ঠিক ঠিক ধিক্কার উপায় হালা দিঘিতে সিধু কানুর সেতু ঘোষণা নৌকার চেয়ারম্যান সাহেব জবাব চাই জবাব দাও জবাব দাও जिसे जुনের মধ্যে কৃপা হালা দিঘিতে সিধু কানুর সেতু ঘোষণা না হলে আন্দোলন চলবে ভারত जाकात मांझी पारगाना महल चिৎকার চিৎকার চিৎকার भारत जाकात मांझी पारगाना महल चिৎকার চিৎকার চিৎকার বার্তা সিধু কানু চিৎকার চিৎকার भारत जाकात मांझी पारगाना महल অনার বিরুদ্ধে লড়ছে বার্তা বিরসা মুন্ডা চিৎকার 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 ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডক্টর আম্বেদকর চিৎকার চিৎকার ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডক্টর আম্বেদকর চিৎকার চিৎকার মারাম বরু হিটলাই জাহের আয়াত সারিলো शहर बंगा संतार को आज आयो सावते बकत बहुई तुई हाड़ार गेट गिनाय राम मुर्मू नितुमान मिद सांतार कोड़ा हपन नोआ घटन दो होय गना पश्चिम मेदिनीपुर सालबुली मुलुक रेना मेमुल आतोरे बांगमा ओनेन आतो हर कोठन खन बाड़ाय नाम कना राम मुर्मू दो दिनम गे अडी दिन खना गे निंके कइजे खपरी ओड़ा हर संगे लगाव को आय और ओना लेकाते होला मेने 2 जून हिलो सेता 8 बजा अक्तरे अजुसंग निया खपरी सावते बकत बहु और सावते आज आयो तकिन बानार गे सार ओडोक काते तुन हाड़ार के किनाय ओना लेकाते पहले दो उनकिन बाना हर गे मेने आज आयो लुखी मुर्मू सावते बकत बहु सोनाली मुर्मू दो सालबुनी हॉस्पिटल रे को इदिले किना मेनखान अकिना हालत अडी तेत गे बड़ीते तायम दाराम दो उनकिन दो मेदिनीपुर मेडिकल हॉस्पिटल रे को सराव गेट किना बाड़ाई नाम काना बांगमा बकत बहु सोनाली मुर्मू दो कोड़ा में सार लगाव का खातिर उनिया अवस्था दो अडी तेत गे कहिल गिया बांगमा डॉक्टर पाहटा खन नोहा बाड़ाई नाम काना बाना हड़ा हड़मो कना सार को ओडों का रहो नित हबिते उनकिना परिस्थिति दो अडी तेत गे बड़ीजा